المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله في الأرضين الحجة المنتظر عجل الله تعالى له الفرج ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. صدق الله العلي العظيم. ذات أقدس إلهي لا حمد وسنا بسبت ببعد الله بس هم خداي بارگاه يوم الشكر بيت يوم رسبتك من يرم دي زكام بنو جمس مصي مولا أبا عبد الله الحسين في ذكر باي بتوفيق سم عظيم نعمة گرچه من ایران من ایری روزمره زندگی کاروباری و مشغول دکسه من ایران مالیات چاتیوت لیکن یاد نسم من ایران دی مجالس کن دی محافل کن خاصة مولا أبا عبد الله الحسين في بيدي أيام كني عزاداري دی مجالس کن لیکن من ایری فرس عظیم نعمت چگین خدای سحمزاد پیشیتی آمدنا كيغان إيران دوننا مرتخفة چچسين دربنا قيامت يانكو دي دنيا بشكل يانكوج بس يا عالم بنخبنا چوب إنسان مرتخفة چچسين سام سك مولا أبا عبد الله الحسين نسبة لخدمت بسدنا هرقوي كان أربنا ريكورد سدنا دنبا كورد سدنا دوني أجرنا باداش بقيامت يانشقنا ثومنا إنسان لا مرتخفة چچسين بس هم گرچه ده انسان پس ده مؤمن پس ده مؤمنه پس کلی تمام زندگی عمر یعنی کما هو حقو مولا أبا عبد الله الحسين في بيت حق ادا بسدنا اولا که دو امکان من یعنی ادو زباد كنا نسبة لحق ادا شاید ممکن نه لیکن کلی زندگی یعنی مین میں پیسا پگوز کوشش نتلاش بس دی زباد کلا دیز اسنارگنا انچن کنی ایام کنی یعنی خدمت بسدن دوني أجر نپاداش بتومنا باز هم ده إنسان مؤمن بس ده مؤمنة بس قيامت يعني جد لوكس بيت أي كاش ويعطانت كوس أفسوس نغلق تخفصهم من سبنا دو بس انغاز بهتر بس حسيني زسنارك ندي مجالس كن بخدمت بچسين سبا حسيني كچمت آنچسين سبا لكن إنسان قلمتنا غفلتنا سستنا رمي دنیای زندگی لازمه چونس با شرکت ما با خدمت ما با دکان کنیس براو ایران از ازا شد چانه انشاءالله مختصر مطالب کچی گینتی خدمت لابن بیان بسین زحمت تمام تانید انسان مؤمنی دی دنیات بگه یونس بنفن لقا من ایران متکمت موفق چارگوش هستیم کامیاب چارگوش هستیم خدای دی مقصد نه هدف بگانه لبرگوش هستیم لیدا دیگان ایری انسان مؤمن رمز کامیابی چک چین دستنارنا تلاش کوشش زحمت خور برگوش انسان از دنیات نیاز بنفن لغه سامس کلی که بردتون دنیا تحمل بس انسان است رمی دنیای جغمسومی زندگی انفری زندگی تأمین باید بمیننا و دنیم رو قیامت پو انسان است شاید بمیننا زحمت نه تلاش بار بوشا کوشش بار بوشا
لذا خدای سحمزات اس قرآن کریم قسم مند وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. إنسان فرزمت بن يعني جزاء پاداش نعمت خدای شتیمون مت بن مگر اینکه ده انسان پس تلاش نه کوشش بس مت پا زحمت کوره مت پا روی کنار پنیر کوره تلاش نه کوشش بس مت خلا اجر چنه پاداشی مت بن والناس يعني أن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. وده إنسان فز يعني كل زندگی تلاشنا کوششنا زحمت کرتام ده نتیجه پو ده ثمره پو ده زسنارگنا برد پو شخمو بس خدای سحمزات بس خلستان چسی. ولی زمان ری رمز کامیابی چک چک انسان همیشه زسنارگنا خدای سحمزات بس ننی زندگی دی تمام نعمت کنتان سپیتی باوجود دونشتیانون انسانیس تلاش نه کوشش بچه زحمت بچه. یم آیه دیگر چیانو خدای سحمزات بس کسل مولد ولا تنس نصیبک من الدنیا. دنا آیه بوکینتس تلاوت بسم دی آیه شریفه بو یعنی قرآن یانو دزس نارک نه یری عبرتی نه یرم دونی کنه درس للمرگوشا قارون بن یسهر زربیت بی ده شخص به حقی موزس نارک نه نازل سومت بی آیه دی. قارون سن من قارون بن یسهر بنی اسرائیل زمانیانو یک شخصی لیکن خدای سحمزات پس خلا مال نه جایداد نه ثروت دنیای که فراوان شزده بس لیکن کش چی بس کس دیگر کمای و حق استفاده مبس کوشش نه تلاش نه زحمت مبس فرانگا بیور باید بی فرانگ لزوم باید بی پن باید بی استفاده چی خدای سحمزات پس خلا صورتانس وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة لقارون كرز سنارك ندتك ناس كري اختياريان كري حياة زندگي نعمت كبتان ستم وده نعمت كري ذريعه كرز سنارك كري آخرت پرچوس ہے كري آخرت پرچوس سنارك كري آباد پرچوس. ولا تنس نصيبك من الدنيا ما بعد كرام لا فراموش مسون كرام لا رجت مرجت كري دي دنيا پشتيان نا كرز نفع للميتو دي دنيا يشتيان بحر للميتو لكن لا فراموش مسون قلب مسون دين فسلمت وأحسن كما أحسن الله إليك لقارون كرز إحسان بس نيكي بس ليحمو بس كرم من ما ينكن لا إباقي بندگان خدا لكرز سنارنا كرم لا لقشب شكن كن لكرز إحسان بس نيكي بس كما هو وأحسن كما أحسن الله إليك. دت الناس كرم لا إحسان بس تان نا خدا سحمزات بس كرم لا كرمي بندش سے ناس كرم لا إحسان بس كري حياة زندگی دي تمام مالنا دولتنا ثروت كن كري اختياري انتم ستام ديانو تصغلا كرز نستان سبيت بدي نعمت كني زريكا كرز ينكن لزسناركنا إحسان بس نيكي بس ولا تبغي الفساد في الأرض كرز ما بعد بغاوت ما بس ظلم بس جنايت ما بس دي روي زمين فيكا إن الله لا يحب المفسدين. من تغنى خدا يفسح مزار بس كبي دوش جاكتزمن رجالوك جاكتزمن قا إنسان چیز دي روي زمين فيكا فساد نفيت نبتا چانانگان يري شاهدي مثال بديانوت ولا تنس نصيبك من الدنيا دنيا شتيانون كرز بحر للميتمينا كرا خدا يفتح مزاد بس دي دنيا حياة زندگيانو كري حسك يونچس إنان وده حسابو كرز تلاشنا کوششنا زحمت بس كرا توبچس إنان لقتو كونچس إنان كرا دشتنا فراموش مسون هي رجد مرجد تاين كده زري كي هم كري دنيات بو كرين أولاد كنز اسنارنا دنيات بو كرا له يحميك چوك وكري قيامت بس اسنارنا كرا دك آباد چوك. لذا دي آية شريفة بالزيليون إمام باقر صلوات الله والسلام عليك يا بسكا سلمولد ولا تنس نصيبك من الدنيا دنيا يبحر للمشيتين النفع للمشيتين فراموش مسون نيمان يرش چي شيكا بحر لنچس
این چی نعمت چیو خدای سحمزار پزمانیری زندگی متانسزر بنا امام فیاپس دی زیلن و تفسیر و کسل ملک ولا تنسى صحتك وقوتك وفراغك وشبابك ونشاطك تقريبا مطلب جي لكن أنا زندگی مهمه أن تطلب بها الآخرة امام فیاپس کسل ملک کران فراموش مسون کران لرجت مرجت غفلت مسون کلی حیات زندگی خدای سحمزار پس کران لا عمر چیکش از دبستنا دی عمر کو کرز قلمت ناسوستین فوتماتون انسانی دی عمر کو چین زسنارینا فرصت پو دزسنارین نخنم پیانو سپرینیوم من دسپرین کن گچوب بس تیز بس چتنا دیانو سوغلا الفرصة تمر مر السحاب دسپرین کن نسوغلا رجالين شاشين كي بكنا كم شاشين موت بوغتي استقبال يوم جب بجر لحظة بلحظة زسنارنا نتام نتوب بايم شاشين لكن نتام لا تدوسه خدای سحمزار پس نعمت چی تنسیمان ایران للاشی خدمت چی بوکسم نکاتو انسان زرده حسکیه دا بوک با نام زنگرز بوک دران یاد گویا این که پس زسنارنا گارنٹی گوری اون ستا یا گران یم 40 سال 50 سال عمر بچاس سولا پختاق یاد موتی لذا خدای سحمزار پس زرد فاستبقوا الخيرات لإنسان كن لمؤمن كن كنتان الخير چکدن مید بی کنتی که ده مقدمات کن فراهم سونسه موانع کن برطرف سونسه کنتان گا امر خیر چینو لخ کیا مید بی کنتان لگنجایش کتو سونا کنتز نمو سبقت بسه ما بعد شیطان اونسه کران زسنارک نسکیلو دیشی تیونو نا نی انسان اسکار خیر باید تیونو امر خیر انجام تامید تیونو خدمت به خلق باید تیونو بهترین بزرگترین زسنارین خدایش نه مقام یت به چیز به زسنارین خدمت خلق این بندگان کلا فران لطف انسان کلا برادر ایمانی سونا سولا خدمت با سونا سوغوی گتون ما سونا سوی زسنارین یار مددگار چه تو انسان مؤمنی لز این دیان و انسان لگا نامیسم توفیق کتو سون زسنارین یان اردری می بچه اسکر نبوکنس یان دان چیتا بو گنده چی گبو دوكتو سمنا إنسان لسلب توفيق چاسين شيطان غتو بهانا چي كان يوم چاسين كلا وسوسة تام چاسين فلان بزدرين دو بس أسكيا دو بس أيو دام لبناس يتولبين إنساني كنا خيرات لدنمت بو مشكلة لذا إمام فياپس كسلم ولا تنسى صحتك وقوتك وفراغك وشبابك ونشاطك دي چيزغا لی انسان کو کنتان لخدای سحمزار پس حیات زندگی تنصدنا دیانو کنتز دی چیزات کن دی نعمت کن هر انسان لخدای شازده بسیار دی نعمت کن شتنونی کنتز کنتی بحر للمد بی نفع للمد بی هم دنیات بو هم قیامت بو آباد باید بی کنتز لز بس اولین نعمت بچین صحت این انسان لها ولا تنسى صحتك كري صحت فوه انسان همیشه صحت لوش اسمن انسان عمر چی مدت چی قلب از اسنارینه انسان مریضی حالاتی مفروض چسی لذا جوانان عزیز کن ینتان لخدای سحمزار پس توفیق تنسی دی صحت بگن ایران لشزده بسیوتان دی صحت بشیتن استفاده بس کما اینکه دی صحت بو انسانی نگلی چها بس دونو صحت لیکسن عظیم نعمت چیین وقوتك وكرر قوة كوت كري كوكتان وكوت يوتان لازبايت بيجا تقولاشي بوكسامنا نيانشاس يوتان أده كوت بويت إيمان بسابا كرز دسنا رديشي تنو استفادة بوس وشبابك بدون كري جواني شتنو نكرز استفادة بوس و دعنا وفراغك كرر فراغات شيء فرصة شيء شاز دبس يوتان لازبايت بي هر إنسان له هميشه فرصة دوش أزمن وقت چیک جوانی وقت تو انسان فرصت این دی فرصت میں مجرز استفاده بس ان تطلب بها الاخره دون ذریعے کے کرن لا آخرت کو لقت نوچسین ہے دی چیزا کن چو عظیم خدای شکن نعمت کا تو این کہ دی نعمت کو نشکن کرن دو بسم دون قلب بسم دون کرز دسنارینا دی شکن استفاده بس نفع لنا ولذا رسول خدای کے پسند حدیث یون گنی رمیان صورت مدینی طرف لا کی پیغمبر خدای فیاپس کا سلمولت يعني بادر بأربع قبل أربع لي إنسان كن لي أمت كن كنت الشخ مبص
يعني غنيمت شز چیز بی قبل از اینکه هنتان ده چیز بی رگاله یم چیز بیانو فوق بسندونو یم مرحلهش بیانو فوق بسندونو کنتز او ده چیز بی و غنیمت شزه بادر بأربع قبل أربع شبابك قبل حرمك کنتی جوانی بو قبل از اینکه کنتان پیری چا بسندونو سرما چا بسندونو دی جوانی واقعا شش عزیزان کو جوانان کن از این نعمت چی انسان ازگاه امر خیر چی بسی رمز اسناری نا دنیا سعادت لقت چونه دینا جوانی حالات دیانوش تو قبل از اینکه انسان پیری چا بسندونو دی غنیمت شست جوانی رو بس بی ده عبادت پو ده برنشست پو خدای سحمزاد پولا عظیم درجات چی مقام چی ده سرما سونزنه بس بی عبادت پو نسبت بانا زمین و آسمان فرق خدای سحمزاد پس کسل مولد کی ایمه معصومین اس کسل مولد ان الله يحب الشاب الذي يفنى شبابه في طاعة الله من تصل خدا يفتح مزاد بس ده جوان پولا لیگن ارگلو جرد عجیب انداشی کرگلو جرد که ده جوان پس پوری جوانی پس اسنارینا خدای اطاعت نبندگیانو پس اسنارینا سپریلتا لیگن مقامی چانا دی جوانی قدر شش انسان له شبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك انسان دي صحت بو قبل زنك مريضي حالات مفق بسندونك استفادة بس وغناك قبل فقرك انسان دي غني بو خداس مال و جائدات چك ثروت چك انسان زندگيانو نعمت چك شد بسيطم دي نعمت و انسان كن لنه فقر نتانز دستیم فوق بسندونو انسان از دیشی تیمونه استفاده بس امر خیر یانو خدا نا اهل بیت رلم بدل از دنیا که تسرب بس تا اینکه کنتی هم دنیا یانو برکت هم کنتی قیامت بزسنارنا قیامت ریاخلم چچسی و حیاتک قبل موتک کنتی حیات و خدا از کنتان لحیات چیش رزبتان 50 سال 60 سال 70 سال قا عمر چی شازده بسدنا دی حیات قبل از اینکه کنتی مکتوم با بسندونو کنت از دیشتن استفاده بس لذا غنیران لدونی غنیمت ششا انشاءالله غنیر زندگیانو لخمو اینمت بی خدا رنلوگ اینمت بی لسکونیانو غنیر سبقت بچا شخص مو بچا با خدا غضب نا قهر اینمت بی لسکونیانو غنیر تغريز لوكتديشي كانوا ندوني يلي وظيفين أي ما معصومين كوني سندي طرف لغاني رملا تأكيد بس التاين كي إنساني هم دنيا تو آباد عزت نرسي إنسان زندگي بچشوك آبرومندانه زندگي بچشوك هم زسنارنا قيامت تو كيغاني يلي مهمين دواني رملا آباد شوك لذا زیاد وقت لنمت انشاءالله خدا یفسح مزاد بزمانی ریدیا مختصر توسل پو خدای بارگاهیانو ننی ریشتینو نخالصای نه عبادت چکسون سے قبول بزدسناری نگنی رنگا دیو کفایتی چانا نگنی رز مختصر ذکر مصیبت چک یا نگیس نیتون گو حاجات کن کلی گنی رنگ دیان یونسد حسینی فیق پیگی زوکم پیانو انشاءالله امیدت غنی رنگلا دی مجالس کن غنی ریکن رگل میشا مگر اینکه خدای سحمزاد پکری لطف و عنایت چکسون سے امام الزمانی فیق رحمت نظر چک غنی ری دی مجالس کنی کسون سے حسین ابن علی فیق پس غنی رنگلا بی پاداش میجف انشاءالله چانا درین غنی رنگلا مناسب شز بندلا درین زسنار ابن غنی ری حبيب خاتم الأنبياء رحمة للعالمين في الذكر مصيبتك كلش تسمع رينجن سوچو حسين دي مجلسنا نغنيرس غني يلي پیغمبر خاتمك تنميت بالذكر مصيبتك توسل چاز سنارنا دي مجالس كن پیغمبرنا حسين دينار رابطايت كي
پیغمبری دینا چست خاطر لا دینا چست محافظت مینا دینا پیغمبری امت کنی نجات مینا پوری حسین فزسناری کربلای نو قیام بس کنیم حسین زسناری دی تمام ظلم ن جنایت کن پرس تحمل بسه صبر بسه کربلای نو قرآن زسناری نه تنها پیغمبر کی پوری میگه ات شش ماه علی اصغر جز ذات بو خدای بارگاه نو قربانی لتان سدنا دینے خاطر لئن کی پیغمبر خاتم رحمت للعالمین پوری امت کنی سعادتنا کم لکس منا نجات منا ہمیشہ کھولیاں دکسے غنی رنگ دیچوک شوشک دیچوک دین چکونس دی دین پزسنارین محافظت منا حسین از دی تمام جان فشانی پزسنارین کربلای متاسکانی لذا انشاءاللہ غنی یری دی مجلس پیکا پوری اپوچو حسین پوری اپوچو رسول خدا فیق ذکر مصیبت چی بانا حسینی فیق پی قلب مبارک غنی ریکت حد کچو انشاءاللہ صلی اللہ علیہ یا ابا القاسم یا رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند پیغمبر رحمت فقو کری امت کنی فرز رحمت من ہمیشہ پیغمبر کری امت کنی کھولی انم دکسے کری امت کن چی بس نجات چچسی تمام کھولی عمر پا امت کنی لینا خدای رسالت پر انجام تمنچیک غنیر اللہ دینی دو وظائف کن فرچوین چک دکسے اما پیغمبر امت کندنار گناہگاریت سوک پیغمبر خدای فقہ تمام ظلم کن سوک ازیت نازار چی من مونگلک تن پیغمبری فقہ دشمن کن از دنارک ازیت پاس مبارک دندان کن شہید پر یا اللہ دی حالات پر فوق نسمنا پیغمبری خاتمی فیق پر رحم پلال تسام غنیران نسبت لچنارک سیم چچی وقتی کی دشمن کنی زیاد نازار بس مبارکی کسان شهید شنا کل مبارکی کسان کسه لقبان لنه خدای بارگال محسنا خدای بارگال مطابق خدایا نیدی امت کن بشستی نیدی امت کن نادانی یرز نیدی امت کنی که غنا بس پہ غنا نسب اللہ بس پہ تیدی جنایت نہ ظلم کن نسب اللہ یعنی قہر نہ غضب مرتد خدا خدایا نی امت کنی کر رحم بو یا اللہ دی تو سینسی پیغمبر چی یا اللہ پیغمبری کے دی تمام ظلم کن سوم دی کسان ستن ہو اللہ پیغمبری فیق پلا لیکن اسنی سرپن پی ظلم چی دل احزان
पोइन्या आखिरी उम्र पैगंबरी का इख्तिजारी वक़्त पे मुबासम पैगंबरी खुदा इतब कुल उम्मत कुल मबादा उम्मत कुल गुमरान ज़लालती तरफ लमिशो ज़रबयत बिख़यालिका पैगंबरी स्कुरिया हुजूर लखन कुल्ला बस हम सिफारिश बचसिल्ले कुरान ना अहली बैत किंता मर्जत किंती पनाहगाह पे कुरान ना अहली बैत जुस कुरान ना अहली बैत लम बशदियान लिमत किंता खमलुस में ज़रे दवक़त नूर दमलाइन कुल्ला किंतस कलम न दवत हुमन किंता ना चीशी सिफारिश बचरे लेकिन पैगंबर ने निस्बत चिनारे जसारत चिद मलाइन को निस्बत पैगंबर रहमतीस उम्मती को खयानु दुज़र बना दी मलाइन को निश्चिज़रत पैगंबर फब्बो आखिर इख्तिज़ार वक़तीन शायद पैगंबर दबदब शफीन कसम बसती मलाइन को जसारत बस पैगंबर ला जवाब न तम मदूज बल्कि जवाब तो या रसूल अल्लाह या रहमत कुल जलंग चला या रिका बस पे कुरान तो किफायत दिन चला देवसा चीज़ें मलाइन को नचस देना कुरान पे का नची रायानु नची सोचनु यौम पे हिसाबी का नची फिक्रिस नची हवास नफ्सानी सस पे हिसाबी का नचस तफसीर तंची नचस अमल बे या रसूल अल्लाह यौम यरीद कुरान नातिक़ को यरी अहले बैत को नीनम दूर नचल ज़रूरत में तो बस मैं जिनायत चिट्ठी हो चीज़ أما يعني أرزبوس يا رسول الله يري كتي تمام الظلم كن دي جناية كن يري مبارك قلب بكرق قرب بي ظلم كن يرم لسوم أما آخر الأمر بيكا يرم شهادتنا الزلال يري تجهيز تكفين بايت بلنا مولاي متقيان أمير المؤمنين تزاد بيت يرام عزت احترامی کا گرچی یری دشمن کن سقیفه بنی سعدیان جمع چند سنگا لیکن یری جنس متحر با خاص ملوز یری مولا امیر المومنین فوق متکفل سوسه یرام عزت احترامی کا دفن اما يريد سجى حسين يريد دين محافظة منا يريد أمة كل نجاة منا كربلاء يا نور كل قرباني فتنس نجيبك يريد يا الله بدل قتل يا نور بدل جاي شهادتان بقسم بتسب ملايين كل دينار جسارة بظلم الناس اشتاقوا له من بتحسن حسن فاق جسمه أثاري كبر كبرتنا باي ماهي مكان سهل إنا لله وإنا إليه راجعون